ओम गुरुदेवाय नमो नमः। ओम श्री गुरु परम गुरु परात्पर गुरु परमेष्ठी गुरुभ्यो नमो नमः। भगवती ब्रह्म शिशु अनंताय नमो नमः। परिवार तीर्थ अनंत धामर श्री धामेश्वर विग्रह भगवान क्षीराब्दी साई अनंत सुंदरंकर अभय चरण तले मंच उपरु सेवक मानसरे शतकोटी दंडवत प्रणाम समर्पण करुछि। ये पवित्र धामर नियामक पुरुष प्रातस्मरणीय परम पूज्य सद्गुरु स्वामी परमहंस श्रीमद बाबा बड़ियांकर अभय चरण तले भक्तिपूत विनम्र प्रणति समर्पण करुछि। पवित्र उत्कल भूखंड तथा आर्यावर्त भारतवर्षर समस्त साधु संत महापुरुष सद्गुरुवृंद मानकर अभय चरण तले दंडवत मथानत विनम्र प्रणति मंच उपरु सेवक समर्पण करुछि। बलिया विचार ये कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुछि। प्रतिटी प्रभात आम मानकर मंगलमय हेउ, प्रतिटी दिन आम मानक पई शुभंकर हेउ, एई अभिप्सा मानस पटल रखी ये सेवक ये कार्यक्रम को आपण मानक सम्मुख में प्रस्तुत करुच्ची प्रतिटी सकाळ तेबे आम मानक जीवन में सामाजिक जंजाल को नहीं बेले बेले शास्त्रीय जंजाल भी आम भितर सृष्टि है। शास्त्रीय जंजालटा कौन? अर्थात आम जितेबाला अनेक शास्त्र को निजे निजे अध्ययन करूँ बा अनेक शास्त्र संबंध में आमे श्रवण करूँ, शास्त्रीय कथा सहित जोड़ी हो, विभिन्न आख्यान उपाख्यान सहित आमे जड़ित होइकी रहू, सेतेबेले शास्त्रीय जंजाल मध्य सृष्टि है। एटा कौन? एटा एमिति काहे हला, एटा एपरी नहीं सेपरी, एमिति हितले एमिति ही थांता। ये जो विभेदपूर्ण वातावरण को आमे कौन कहि परिबा ना आमे व्यक्तिगत भाव में ये सेवकता को कहूँ जे शास्त्रीय जंजाल। वास्तव में आम भितर जितेबाला भिन्न भिन्न शास्त्रीय जिज्ञासा सृष्टि हुए से ही प्रसंगटा को केवल ये सेवक नामकरण करुच्ची शास्त्रीय जंजाल। तेबे सामाजिक जीवन जंजाल शास्त्रीय जंजाल भितरे आमे एक चिरंतनी स्रोतस्विनीर धारा बा आमे एक सिद्धांतर धारा को केतेबेले उपनीत हवा सेतिके बेले जेतेबेले गुरु प्रदर्शित मार्ग को आमे अवलंबन करिबा। कारण अनेक शास्त्र को पाठ करिबा पे आम निकट रे समय नाही, अनेक शास्त्र सिद्धांत को बुझिबा पे आम निकट रे सेतिकी साधन मध्य नाही। कारण शास्त्र एते, शास्त्रर संख्या एते, आमे सबु गुडा को आमे जीवदशा भितर देखि परिबा कि ना संदेह। एणु एई परिप्रेक्षी रे गुरुदेव आज आम पई जो मार्गदर्शन टी रखिचंती पाठ करिबा, मनरे आत्मसंतोष और आनंद प्राप्ति ही ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म ही आनंदर स्वरूप। अनेक कथास्थल रे जितेबाला 3 दिनिया 5 दिनिया 7 दिनिया ये सब कथा सरे तापरे मनीष ये कथा बाची भितर ये सेवक अनुभव करे प्रथम दिने 2 दिन 3 दिन पर्यंत लोकों भीतर अनेक जिज्ञासार सुओ बहु लंबा, जिज्ञासार जो संख्या गुड़ाक बहु अधिक थाए। जितेबाला कथा प्रसंग आगुक आगुक चले 4 दिन 5 दिन अर्थात कथार दिनटा जी बढ़ी बढ़ी चलू थाए जिज्ञासार मात्रा भी से कमी कमी आसुए। अर्थात यह स्वतसिद्ध कथा प्रतिटी जीवन भितर जिज्ञासा किसी सृष्टि है भगवत कथा को शुणिला कहीं ना आमे संपूर्ण कथा को जानिनु, संपूर्ण अवबोध आम भितर सृष्टि हैनी बा ये संपर्क रे धारणा ये शास्त्रीय चेतना आम भितर ठीक भाव में विकसित हैनी। जिज्ञासा केतेबेले आसेगी आम भितर प्रश्नबाची केतेबेले उंकी मारे जेतेबेले आमे से संबंध रे अज्ञात थाउ। आमे जेहेतु शास्त्रीय परंपरा बा शास्त्रीय कथा सहित शास्त्रीय तत्व सहित शास्त्रीय मीमांसा सहित शास्त्रीय वातावरण सहित ओतप्रोत भाव में एते जड़ित हेनु ताहा मध्य आम पे अज्ञात रही। तेणु आम भितर प्रश्नवाची सृष्टि हवाटा स्वाभाविक, यह नूतनत्व नुहे।
बेले बेले अनेकों निकट में जीवन जंजाल निष्पेषित होता मनीष बेले बेले एमती कह से स्वामीजी केमी आम टे मुक्ति पाइबू आमको से बाट देखा। गुरुदेव कहती अरे मुक्ति मोक्ष निर्वाण ये कौन बरकोली ना पिजुली ना आंब ना सपेटा तोड़िलु हे तते देदेलु। आमे जदि ईश्वर को माने प्रार्थना करबा हे ईश्वर मते मुक्ति दे दियो हे ईश्वर मते मोक्ष प्रदान कर से कौन पिजुली हे मोक्ष मुक्ति टाइम तो हमको फोपाड़े तुम धरी पकेल वाह मुक्ति पाइग एमन तो कथा नुहे। मुक्ति मोक्ष निर्वाण बा दिव्यानंद प्राप्त यह कौन एक अवस्थार ना एक अवस्थार ना जेमिति भोक जोर होउची प्रचंड भोक आपणकर मन मानसिकता कौटी थय हेनी कौटी मुंडटा रहिबो ना भोक पाखे अर्थात पेट पाखे ही रहिबो। आपण जिते मीटिंग रे थांतु जो कुणिया घरे थांतु मंदिर रे थांतु सत्संग रे थांतु जोटी थांतु हाट बाजार रे थांतु मनटा किंतु दौड़े से कहीं प्रचंड भोक आपण भितर शरीरज क्रिया शरीर भितर सृष्टि होता क्रिया भितर ये हूँ गोटे क्रिया तेणु आमर शरीरज क्रिया रे भोक हूँ गोटे अभिन्न अंग जहाँ दिन में 3 थर 5 थर आमको हैरान हरकत करे जार जमी बॉडी रिक्वायरमेंट से अनुसार से भोजन करे किए 3 थर खाऊँ किए 2 थर खाऊँ किए थरे खाऊँ किए 5 थर खाऊँ किए 7 थर खाऊँ इत्यादि। तेणु बॉडी रिक्वायरमेंट अनुसार बर्तमान तो डाक्तर मैंने कहले अल्प अल्प अनेक थर खा किंतु अल्प अल्प खा प्राय मधुमेह रोगी मानकर संख्या बर्तमान संख्या बहु अधिक तेणु डाक्तर मैंने उपदेश दौरान सब से एडभाइस करुँच जे अने 5-6 थर खा किंतु अल्प अल्प खा एमटी स्टोमाक आम जो बेसी समय रही जाऊँ खाली पेटे बहुत समय रोचु तद्वारा अनेक रोग को आम स्वागत करुँ। विशेषकर घरोई माँ मानक सेवक यही निवेदन रखिब कार्यक्रम माध्यम आपण मैंने गृह जंजाल आपण मान गृहर समस्त भार अच्छी ठीक अच्छी समस्त खाଇବା पीवा बंदोबस्त करार आढ़ुआल आपण मैंने निजक आ रोगी सजातु ना ईश्वर उपासना हो तार आढ़ुआल आम निजक रोगी सजेबा ना। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम ये हूँ संस्कृत काव्यधारार एक ओजस्विनी धारा। शरीर माध्यम आग देहटा सुरक्षा थिले आपण धर्माचरण करें इष्टार्चन करें उपासना करें साधन भजन करें बा ईश्वरीय अवस्था को उपलब्धि करें तेणु आमे ताकू सुरक्षा करवा एकांत अपरिहार्य। तेबे वर्तमान आसीबा मुक्ति मोक्ष निर्वाण ये सब जो संज्ञा बाची ये आज गोटे बड़ कथा कहले गुरुदेव हूँ ब्रह्म प्राप्तिर कथा आमे जमिति माने आलोचन जिते सरल भाव में ताहा हृदबोध हुए वास्तवता सेते सरल नुहे माने शेष सिद्धांत पर्यंत ये सेवक तो बोधे मन पड़ुची गीता आलोचना चक्र रे से संबंध उपनिषद आलोचना चक्र रे विशद भाव में आलोचना करी जड़े साधकात्मा ब्रह्म स्तर पर्यंत जाऊँगी ब्रह्मोपलब्धि पर्यंत पहुँचला ब्रह्मंकर द्वार देश में पहुँचला सेठी मध्य ऑब्स्टैकल अच्छी बाधा अच्छी समस्या अच्छी जो ईशावास्य उपनिषद आलोचना करुला बेले कथाटी कही हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वपूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्ट ईशोपनिषद 15 नंबर श्लोक। तेणु सेठी साधकात्मा पहुँची गलानी ब्रह्मंकर द्वार निकट रे किंतु द्वार देश में पहुँची सारा पर भी तांको दर्शन होनी सेठी मध्य गोटे कामनार कौन रही ना गोटे आवरण रही हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम सत्यर मुखटा गोटे हिरण्मय ढांकुणी द्वारा आवृत होकर रही सेठी भी ऑब्स्टैकल अच्छी आमे कौन 5 मिनट 10 मिनट अध घंटा घंटा एमती आखि बंद करी आखि तराटिकी किए माला गड़े कि पूरा एमती बसी पड़े पूरा ब्रह्म प्राप्ति हो सेठी अळपे पाइबा धन रे ताकू अळपे पारिबु धरी से सहजरे प्राप्त हबार धन नुहे ताकू अळपरे आमे पाइबा तेबे से सुखटाकू बा से आनंदटाकू आमे जेतेबेले जीवन भितर अनुभव रे आनिबा वेदांत कहले प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म आम भितर जो आनंदर स्फुरण जेतेबेले हुए अधिकाधिक स्फुरण
ତାହା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଦ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରୁ ଆସିବା। ପିଲାଟିଏ ବର୍ଷ ସାରା ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା, ସେ ଯାହା ଆଶା କରୁଥିଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାର ଆସିଲା, ସେ ପୋଜିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା, ସେ ର୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। କ'ଣ ହେଲା ନା ରେଜଲ୍ଟଟା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ପିଲାର ମନରେ ବହୁ ଖୁସି ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ଖୁସିର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସଟା, ସେଇ ଯେଉଁ ଖୁସିର ଯେଉଁ ଉଦ୍ବେଳନଟା ଆମେ ମିଶାଇ ପାରିବା ନାହିଁ ସଂସାରର କାହା ସହିତ। କେବଳ ଯିଏ ସେ ଆନନ୍ଦର ଉଦ୍ବେଳନ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ମୋର 98% ରହିବନି, ସିଓର ରହିବ, ଏବଂ ତାର ରହିଲା। ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର ସ୍ଫୁରଣଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଦର ଏକ ରୂପରେଖ। କିପରି? ପ୍ରତିଟି କର୍ମର ଶେଷାଂଶରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଫଳଟା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ ଯାହା ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ, ଏବଂ ତଜ୍ଜନିତ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ରୂପ ନିଏ। ଆମେ ସବୁ ଆନନ୍ଦଟାକୁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନାଁ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ ନା। ପ୍ରଶାନ୍ତି କେଉଁଟା? ପ୍ରତିଟି ଆନନ୍ଦ। ଆପଣ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଖାଇଲେ, ଦୁଇଟା ଖାଇଲେ, ତିନିଟା ଖାଇଲେ, ପ୍ରଥମ ରସଗୋଲାର ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ରସଗୋଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରସଗୋଲା ଖାଇକି ତୃତୀୟ ରସଗୋଲା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଥମ ଆନନ୍ଦଟା ଆଉ ନଥିବ, ଆନନ୍ଦର ମାତ୍ରା କମିଲାଣି। ତୃତୀୟ ପରେ ସେଇ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରସଗୋଲାକୁ ଚତୁର୍ଥ ରସଗୋଲା ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲେ ଆନନ୍ଦ ଅଧା ଆଉ ନାହିଁ, ଲୋଭରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତା ନା ଲୋଭ। ଯେତେ ପଞ୍ଚମ ରସଗୋଲା ହେଲା ଓ ଚିପୁଡ଼ି ଚାପୁଡ଼ିକି ଖାଇଲେ, ଷଷ୍ଠ ରସଗୋଲା ଖାଇଲାକୁ ପାଟି ପୁରା ବାନ୍ଧି ପକାଇଲାଣି, ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ, ମାନେ ଏକାଠି ଲୋଭର ଆତିଶଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ, ଅତିଶୟ ଲୋଭରେ ଷଷ୍ଠ ରସଗୋଲାଟା ଖାଇପାରନ୍ତି। ପୁଣି ଯଦି ସପ୍ତମ ରସଗୋଲାଟିଏ, ସେଇ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସପ୍ତମ ରସଗୋଲାଟିଏ ଦିଆଯାଏ, ଖାଇପାରିବେ ତ? ବାନ୍ତି କରିବେ। ଏକ ନମ୍ବରରେ ପ୍ରାପ୍ତିର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତିର ପୂର୍ବର ଅବସ୍ଥା। ରସଗୋଲା ଖାଇନଥିଲେ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତାଟା ଥିଲା ରସଗୋଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପରମ ତୃପ୍ତି, ପରମ ତୃପ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖାଇଦେଲେ ଆହୁରି ଚରମ ସୋପାନ। ଇଏ ସବୁ ଆନନ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା ଭିତରେ ଯିବେ, ଏଠି ପ୍ରଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ 1 by 1 ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି 7ଟା ରସଗୋଲା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ତି ଆସିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ 2ଟା ଦିଆହେବ, 5-6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ 2ଟା ଦିଆହେବ, ପୁଣି 5-6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ 2ଟା ଦିଆହେବ, ଆପଣ ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ। ସେଠି ଆଉ ବାନ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। କାହିଁକି ନା ଆନନ୍ଦଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରି 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 ଗଲେ। ଏକାଥରେ ଯଦି ମାନେ ସେଇଟା ପହଞ୍ଚି, ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିକାରର ରୂପ ନିଏ। କାହିଁକି ନା ଏହା ସାଂସାରିକ ଆନନ୍ଦ। ସଂସାରର ପ୍ରତିଟି ଆନନ୍ଦ ସେଇ ସମୟରେ ବହୁ ସୁଖ ଦିଏ, ବହୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ସେଇଟା ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍, ରିପିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରିପିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରିପିଟ୍ ହେଲା, ସେ ଆନନ୍ଦଟା ତୁମକୁ ଘୃଣାରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସେଇ ଆନନ୍ଦଟା ଦୁଃଖର କାରଣ ହୁଏ, ସେଇ ଆନନ୍ଦଟା ବ୍ୟାଧିର କାରଣ ହୁଏ, ସେଇ ଆନନ୍ଦଟା ତୁମର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାର କାରଣ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ସଂସାର ଭିତରର ସୁଖ ସିଏ। ସଂସାର ଭିତର ପ୍ରତିଟି ସୁଖ ଭିତରେ, ପ୍ରତିଟି ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ରହିଛି କ'ଣ? ବିକାର ବୋଧ। ଭୋଜନ ବହୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ପେଟ ପୁରା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେ ଅମୃତ ଦେଲେ ଆପଣ ଆଉ ଖାଇପାରିବେ ନା। କାହିଁକି? ବିକାର। ସାଂସାରିକ ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନ, ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଆହାର ବିହାର ସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲିମିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଟିଏ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ। ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ତାହା ବିକାର ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଓଲଟା ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅଜୀର୍ଣ୍ଣେ ଭୋଜନଂ ବିଷମ୍। ପେଟ ପୁରା ଭୋଜନ କରିଛ, ଲୋଭରେ ପୁଣି ଖାଇଦେଲ, କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଖାଇଲ ତାହା ଜୀବନ ପାଇଁ ବିଷର ରୂପରେଖ ନେଲା। କାରଣ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେବନି, ଆମ ଶରୀରର କାପାସିଟି ଅନୁସାରେ ଆମ ଶରୀରଟା ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ମନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା କ'ଣ? ତାରି ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତି ହେଉଛି ସେଇ ଶବ୍ଦଟା ଯାହା ପରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦଟା ପାଇଲୁ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯେତେବେଳେ ଅଭିପ୍ସା ନଥାଏ, ମନ ଭିତରେ ଅଭିଳାଷା ନଥାଏ, ଉତ୍କଣ୍ଠା ନଥାଏ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଆନନ୍ଦ ଆସିଯାଏ,
प्राप्ति रे आनंद हुए, अप्राप्ति रे दुख है। ये हूँ साधारण जीवन परिभाषा। अरे मु केते करी कही कौन सेटा कौन आजिकल सब कौन पिज्जा कौन से बर्गर कौन सब नुआ सब बाहर सब आजिकल क्या फैसनिया। तेणु छुआ तार कांदुची कौन बापा आइला बेलू पिज्जा आण कौन अमुक दुकान पिज्जा आण कौन डामिनो ना सब कौन कंपानी बाहर अमुक पिज्जा आण। अच्छा हौ है जदि आसला घरे शांति, जदि न आसला घरे अशांति। ताहले सांसारिक अवस्थार प्रतिटी क्रियाटा को बा प्रतिटी आवश्यकताटा को यार भितर दुख अच्छी तार भितर सुख अच्छी। जितेबाला एक अवस्था आसे जितेबाला प्राप्ति रे बा अप्राप्ति रे सुख दुखर संज्ञा आपण अनुभव करें ना, से ना अवस्थार ना हूँ एक प्रशांति बियॉन्ड बाउंड्री। से बाउंड्री भितर आपड़ जी समय पर्यंत थे ता कौन ना सुख दुख एमती अनुभव करुले। तेणु गीता पूर्वर मना कले दुखे सुनुद विग्रमना सुखे सुविगत स्पृह बीतराग भय क्रोध स्थित ही मुनि उच्यते। से कह आम सुख दुखर बाउंड्री वाल भितर जे पर्यंत रहिले आमको सुख आसो दुख आसो सुख आसो दुख ताकू अतिक्रम करार अच्छे। से अतिक्रम करार शैलीटा कौन ना बीतराग अनुराग को आग काढ़ मन भितर तापर आत्मसंतोषर भावना सृष्टि हम। यही 2 दिन तले बलिया विचार कथा को शुणी जड़े युवक मध्य फोन करते स्वामीजी मु संतोष आपड़ कहले मनटा जिते बड़े आम आत्मसंतोष पाइबा सेतिकी बेले हूँ चरम सुख बा प्रशांति। आज पुणी से कहूँ आमे आम भितर जो आत्मसंतोष किपरि पाइबा संतुष्ट रहिबा केमिति से ही पचारला। मैं संतोष केमिति रहिबो हेटा निज उपर डिपेंड। मु हजार बाट कहले भी आपन को सेटा सेतिकी पॉजिटिविटी आपन भितर क्रिएट करबनी। आपन सेटा निजे चिंता करिवे मु खाइबी एटा अपरिहार्य अंग। कौन खाइबी केते बेले खाइबी काहीकि खाइबी बंचिबा पई खाइबी कि खाइबा पई बंचिबी ये निर्णय आपण मानकर। तेणु मु संतोष किपरि रहिबी सेटा मु निजे निर्वाचन करिबी। मते बासी रुटी खाइबार भल लागुची आपन को पूरी तरकारी भल लागि पारे। आपण को पूरी तरकारी मो पे आनंद आबह नुहे बा मोर बासी रुटीटा आपण को आनंद आबह नुहे। मु कौथरे केतिके संतोष भी मु निष्पत्ति नेबी। निष्पत्ति कारक मो भीतर बुद्धि देइछि विवेक देइछि विचार बोध देइछि ईश्वर। तेणु ये गुरुदेव प्रथम कहले मनरे आत्मसंतोष हो आनंद प्राप्ति ब्रह्म प्राप्ति। तेणु ब्रह्म ही आनंदर स्वरूप। आमे एक कौन सी कार्य करी जेते बेले शेषांश रे पहुंची जो आनंदटा मिले बा जो आत्मसंतोष मिले बा जो प्रशांतिर भावधारा मिले ताहा ही ब्रह्मानंद सुख। आपण देखंतु गोटे ये गोटे प्रैक्टिकल कथा। बहुत दिन हेलानी आपण कोरोनार ये जो कटकणा भितर कालियार श्रीमुख को दर्शन बा तार क्षेत्र को दर्शन करिना श्रीमंदिर भितर रत्न सिंहासन रे कालिया सामंत को दर्शन करिना। बर्तमान कटकणा उठिलानी तथापि जो सरकारी नियम कानून कौन सब देखा कौन परिचय पत्र इत्यादि इत्यादि सब रही कोरोनार टीका नहीं कि ना तार प्रमाण पत्र सब देखे आप गले गोटे गोटे पावछ अतिक्रम आपण सिंहद्वार रे प्रवेश कले 22 पावछ चढ़िले क्षेत्र बर्तमान परिक्रमा सारिले 7 पहाचरे पहुँचले। अर्थात जेतिकी जेतिकी पाद आगुक आगुक जाऊँगी मनर उद्वेलनटा सेतिकी बढ़ी बढ़ी चलुची। गरुड़ कुंभ पचरे छिड़ा ही 2 हाथ को टेकी जो कालिया सामंत को दर्शन कले आखिर धार धार लुह 2 टोपा गड़ी पड़ा। ओहो कालिया एते दिन कृपा कलु तो निकट में आसी मुझे दर्शन कली। अच्छा आपण को जो लोकटे आखिर से 2 धार लुह गड़ी पड़ुची से माने ईश्वर निकट में कृतज्ञता जनाऊँगी जे प्रभु तोर कृपा है बोली तो आज दर्शन कली। से सुखटा कौन बा से आनंदटा कौन से कौन ताकू वर्णना करी कहि परिबो एवं तार ना हूँ प्रशांति तार ना हूँ ब्रह्मानंद स्वाद को से अनुभव करुची। बहुत दिन है आप गुरु दर्शन को आसी ना बहुत दिन पर जी जहाँकर शिष्य होती आप बहुत दिन पर ये कोरोना कटकणा उठिला आपण माने गुरुंकर दर्शन को गले गुरुद्वार रे पहुँचले गुरु को दर्शन कले लंबई दंडवत प्रणाम कले गुरुंकर श्री मुखार बिंदु को दर्शन करुला बेले आखिर धारे धारे जदि लुह झरी पड़ा एवं से जो परम तृप्तिर जो भावनाटा हृदय भितर सृष्टि है अर्थात बहु व्याकुलता परे प्राप्तिर जो आनंद पुओ बहुत दिन है जाइए
8 ମାସ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯାଇଥିଲା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେ ଆଜି ଘରକୁ ଫେରୁଛି। ପୁଅର ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମୟ ଯେତେ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ମା ବାପାଙ୍କର ମନ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କର ମନ ସେତିକି ଉଦ୍ବେଳନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଆସିକି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ବୋଉର ପାଦ ଧରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଉଠୁଛି ଏବଂ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ମା କୋଳକୁ ନେଇଯାଉଛି, ମାଆକୁ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ସେ ଆନନ୍ଦଟା କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ସେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ? ପାରିବନି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର ଅତିଶୟ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଟା, ତାହା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ସେ ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱାଦ। ତାହାର ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରଜ୍ଞାନମ୍ ଆନନ୍ଦଂ ବ୍ରହ୍ମ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଆସିବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଚାର ବୋଧକୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ କଥାକୁ ମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ସୂତ୍ର ପାଉନାହାନ୍ତି। ସୂତ୍ର ପାଇଗଲେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତଜ୍ଜନିତ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିବା ଲୋକଟା ହିଁ କେବଳ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମୀମାଂସା ଗୋଟେ ଆପଣ ମୀମାଂସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୀମାଂସା ହେଇଗଲା, ତଜ୍ଜନିତ ଯେଉଁ ସୁଖ, ତଜ୍ଜନିତ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ତଜ୍ଜନିତ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ପୁଲକ, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟେ ସେବକର ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ରହିଛି। ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆପଣ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା, ଅନେକ ଆଲୋଚନା ବା ଅନେକ ଅନ୍ୱେଷଣ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ, ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳିବା ଜନିତ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ତାକୁ ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିହେବ ନାହିଁ। ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ କେବଳ ତାକୁ ଅନୁଭବରେ ଆଣିପାରେ। ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ତାର ବିଲ୍ଡିଂକୁ ତିଆରି କରୁଛି ବା କ'ଣ ତା ଉପରେ ଯାହା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଦିନ ସରିଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ସ୍ଫୁରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଓହୋ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଏ କାମଟା ସରିଲା। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ, ତାକୁ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଭାର ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଦିଆଯାଇଛି। ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ, ଏତିକି ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ତୁମେ ଏତିକି କୋର୍ସକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ। ସେ ଯେଉଁଦିନ ସବୁ କଥାକୁ ସାରିଲେ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷଟା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବାନି କାହା ସହିତ। ବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକର ପରିଶ୍ରମରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ସମାଜରେ ସୁନାମ ନେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ବା ଅଧ୍ୟାପକ ମନରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର ସ୍ଫୁରଣ, ଆମେ ତାକୁ ମିଶାଇ ପାରିବାନି କାହା ସହିତ। ସବୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଟି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା, ଇଏ ସେବକ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଖାଲି ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ପ୍ରତିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟର କଥା। ମାଆଟିଏ ରୋଷେଇ କରିଛି, ସେ ରୋଷେଇରେ କରିଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ପରିତୃପ୍ତି, ସେମାନେ ଭୋଜନ କରିସାରିଲା କରିକି ଯେଉଁ ପରିତୃପ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ମାଆଟିଏ ଯେ ରୋଷେଇ କରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଆନନ୍ଦର ସ୍ଫୁରଣ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରତିଟି ଅବସ୍ଥାରେ, ପ୍ରତିଟି କର୍ମର ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ। ପୂଜାରୀଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜଉଛି, ଫୁଲ ଦେଲା, ତୁଳସୀ ଦେଲା, ଏଠି ଅମୁକଟେ ଦେଲା, ସେଠି ସମୁକଟେ ଦେଲା, ଯେଉଁ ସଜେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆରତୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ଅନେଇଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଜନିତ ଯେଉଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତି। ତାହା ସାଧାରଣ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ସ୍ଫୁରଣ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଦ। ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ସବୁଠି। ଆମେ ସାଧନ କରି କରି ସେ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଏଇଟା ଖାଲି ମୁହଁରେ କହିଦେଲେ ହେବନି। ସାଧନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇଟା ଖେଳିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେତେ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କେତେଜଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯାଇ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ବୋଲି କହୁଛୁ, କେତେଜଣ ଯାଇକି ଫେରିଛନ୍ତି? ହାତ ଗଣତା, ହାତରେ ଗଣତା ଲୋକଙ୍କର। ସେ ସଂଖ୍ୟା ଅସୀମିତ ନୁହେଁ, ସୀମିତ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁଟିଏ ସେ ଜଗତକୁ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିସ୍ଥ ନ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜୀବନ ଭିତରେ ସବିକଳ୍ପ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ହେଉଛି ନିର୍ବିକଳ୍ପ। ନିର୍ନାସ୍ତି ବିକଳ୍ପ ଯସ୍ୟ। ସବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଏ ଦେହ ଭିତରେ, ଏଇ ଦେହ ଭିତରର ସେ ଭାବନା, ଦେହ ଭିତରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଦର ଯେଉଁ ଅନୁଭବର ଦିବ୍ୟ ପରିଭାଷା। ସବିକଳ୍ପ ସମାଧିଟା ଏଇ ଦେହ ଭିତରେ ଅନୁଭବ, ସେ ଜଗତରେ ନୁହେଁ। ସେ ଜଗତରେ ଯେଉଁଟା, ତା ନା ନିର୍ବିକଳ୍ପ। ଏ ଜଗତରେ ଯେଉଁଟା ଅନୁଭବ ଥିବେ, ଧରନ୍ତୁ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟ ସାତ୍ଵିକ ବିକାର, ସ୍ୱେଦ, ମାନେ କେତେବେଳେ ଝାଳ ଆସିଯାଉଥିବ, କେତେବେଳେ କମ୍ପନ ହେଉଥିବ, ସେ କେତେବେଳେ ସ୍ୱରଭଙ୍ଗ ହେଉଥିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଷ୍ଟ ସାତ୍ଵିକ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଦେହ ଭିତରେ। କେତେବେଳେ ହଜାଣ ହେଇଯାଉଥିବେ, ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଯାଉଥିବେ, ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଥିବେ। ଏହା ସବୁ କ'ଣ ନା ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟାନୁଭୂତିର ପରିଭାଷାର ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଏକ ଅଙ୍ଗ।
तेणु ब्रह्मानंद प्राप्ति ब्रह्मानंद सुख अनेक तार रूपरेख आमे केवल से ब्रह्मसत्ता को देखीदे ज्योति रूप को देखीदे आम कौन गोटे विराट हो विराट पाईगलु ना तापर आहरी बहुत कथा अच्छे तेणु यह साधारण जीवन ठारू साधक जीवन पर्यंत समस्त उद्दिष्ट तेणु मनरे आमे संतोषर भावधाराटा आनिबा मनरे आत्मसंतोषर भावधाराटा आनिबा ताहा ही आनंद सुख प्राप्तिर मूल उत्स आउ जे पर्यंत आमे संतोष रही शिखिने आत्मसंतोष रही शिखिने बा सबुथुर आनंद प्राप्तिर भावधारा प्राप्ति हेई शिखिने बा प्रशांतिर भाव में रही पारिबा शिखिने से पर्यंत से ब्रह्मानंद स्वाद को उपलब्धि करि हबो नाही जेते पाइले भी पुणी अधिक प्राप्तिर ये जो अभिप्सा यह ही आमको कौन ना आनंद परिवर्ते दुखाभिभूत अधिक कराए एवं ताहा केतेबेले से परम स्वाद को अनुभव करने बा उपलब्धि आनिबापी आम जीवन सपोर्टर हो पारे ना से विरोधी हुए तेणु मनरे आत्मसंतोष आनिबा एवं ता भितरे प्रशांतिर भावना को नहीं ब्रह्मानंद स्वाद को अनुभव करवा ताहा ही वास्तव रूप एक वास्तव पूर्णता कथा को रखी जय गुरुदेव।